Le guest, la deuxième partie de l'interview, نواصلوا مع ضيفتي نحكيو بالطبيعة على لا مارك خلطة، قاعدين نتعرفوا على لونيفير نتاع خلطة ونكملوا الحديث مع إيمان فرح لا كوفونداتريس دو خلطة. نذكر اللي ال 102 ملك عايدي وإيمان فرح. إيمان بحثنا اليوم استوديو، نعاود نرحب بك إيمان. عسلامة ليم. ميرسي دافوار اكسبتي مون انفيتاسيون. دخلنا معاك شوية للعالم نتاعكم، حكينا على البدايات، حكينا على الخدمة اليوم اللي تعملوا فيها بال معناتها لو بيتون فينالمون سي لا ماتيير بروميير اللي تخدموا بها اليوم. وجودكم dans les foires، الإقبال، la marque qui commence à se faire connaître اليوم. فما en fait مش elle commence à se faire connaître هي 7 سنين من اللي موجودة. أي 2016 fin 2016 بديت. وي برشا ناس تعرف لا مارك وبرشا ناس قاعدة تكتشف فيها على خاطر فما اون استراتيجي ماركتينغ ما نعرفش دايوغ مدروسة ولا غير مدروسة. اليوم يا بوكو دانفلونسوز قاعدين نحكيو على خلطة وبرشا ناس جوستومون عرفت الماركة نتاعكم هذه عنده نتصور ان امباكت بوزيتيف. سيتي étudié ولا لا؟ Exactement. En fait احنا أول ما بدينا on avait toujours notre boutique في المرسى. توا peut-être enfin juste تبدلت بلاصتها mais la boutique elle a toujours existé. Mais كيف ما قلت لك لقينا روحنا بشوية on était plus en B2B que en B2C. بحكم ما نعرفش peut-être les شركات les institutions financières les assurances الكلهم معناها ولاو يتوجهوا الخلطة باش ياخذوا لي كادو d'entreprise نتاعهم. Donc نلقاو انه احنا peut-être توجهنا un peu trop le B2B que le B2C. Donc de là en 2020 je crois ou à 2019 on avait lancé le site نتاعنا khaltashop.com justement باش نخدموا على البي تو سي. Aujourd'hui on s'est dit peut-être que c'est pas assez معناها le nom de la marque oui يتذكر ياسر باش العباد تشري des cadeaux d'entreprise et les cadeaux نتاعهم هما mais pourquoi pas زاد le consommateur انه احنا vu qu'on propose معناها et la personnalisation معناها du coffret ou la personnalisation de l'article هو بيدو on propose aussi le co-design معناتها انت زاد اليوم كان simple consommateur tu peux personnaliser ton article كان تحب فيه un message ولا quoi que ce soit. Donc on s'est dit ça serait bien انه احنا نزيدوا نعرفوا باللي عندنا معناها ايه باللا بوتيك نتاعنا نتاع المرسى ايه باللو سيت نتاعنا khaltashop.com باللو سامبل كونسوماتور دو توجهنا للماركتينغ دانفلونس. D'accord, donc انتوما اخترتوه. Oui bien sûr. لي c'était un choix من عندنا احنا et aussi le choix de l'influenceur اللي نخدموا معاه. C'est tout récent على الاول معناها c'était quand même une idée انه احنا نقولوا non on arrive à vendre on n'en a pas besoin. Mais اليوم on avait besoin plutôt d'un ambassadeur de la marque. Une ambassadrice bien évidemment et l'ambassadrice devrait être une femme اللي هي تخدم على روحها اللي هي elle met زاد en accent على الآخر elle met l'accent plutôt sur l'entrepreneuriat féminin sur l'effort اللي تعملوا المرأة اليوم في المجتمع التونسي. Donc d'où aussi le choix n'était pas évident. Il fallait vraiment que l'influenceuse celle qui va être l'ambassadrice de Khalta تكون عندها le volet هذاك انه pour nous représenter encore plus. Oui on est dans le luxe, oui on est dans l'article معناها bon après زاد aussi là où on dit que les articles ils varient de 5 dinars jusqu'à un peu plus, beaucoup plus cher. Donc mais on est sur un produit de luxe. Exactement. On est sur un produit اللي هو معناها باش تزين بيه وكل شيء. Donc on s'est dit ça serait bien de mettre l'accent aussi sur l'entrepreneuriat féminin. Un sujet qui nous touche énormément معناها vu que تعدينا بيه تبارك الله في البروسيس نتاعنا. واليوم زاد poursuivre un peu la tendance finalement tout passe par le digital. Exactement. Donc c'est important nous aider à تكونوا موجودين et très présents sur les réseaux et sur le digital. Aussi زاد حتى على digital c'est le fait que j'ai pas envie de dire que في تونس mais il y a eu énormément aussi de copier-coller bien sûr هذيك c'est سرقة الأفكار. Exactement. À un certain moment أنا هوني زاد je me dis je نغتنم الفرصة باش نعمل un tout petit coup de gueule إنه ديما on se dit genre la fameuse phrase نتاع Chanel اللي prenez-moi mes idées j'en aurai toujours d'autres. Et là aujourd'hui je leur dis non. Je ne suis pas Chanel. Et à un certain moment, tu as envie de dire il y a énormément d'idées, il y a énormément d'associations, des matériaux qui يصيروا مع بعضهم, énormément de courants نجموا نتبعوهم. Donc à un certain moment, tu as envie de dire oui, j'ai besoin de beaucoup plus de visibilité pour mon produit. على خاطر اليوم une ou deux ou trois ou quatre marques qui se disent des designers, qui se disent des profs universitaires de design, ils font du copier-coller. À un certain moment, تحس إنه عندك دور متاع ليميت توعي معناها توعي العباد إنه راهو سرقة. واليوم ظهر لي هذا نحكيو في برشا وجي يو هوني دي كرياتور دو بيجو دي ستيليست وغيره وحكينا معناتها على الموضوع هذا. واليوم يقول لك دو توت فاسون العبد يعرف اللي معناتها هذا سي ان برودوي دو لوكس وهذا تقليد اللي لا تلقى فيه لا الكاليتي لا الاسم لا حتى شيء. بديتوا تخدموا على لي بيجو
Les bijoux, en fait, c'était une action marketing اللي عملناها pour dire que notre béton, il est très léger. خاطر justement, حتى ceux qui ont essayé de copier خلطة نهار تيجونا les clients يهزوا l'article نتاعنا يقولنا mais ceux qui vous copient راهو c'est beaucoup plus lourd quand même. Donc c'était une action marketing pour dire que راهو tant que تنجم تلبسهم في وذنيك معناها des boucles d'oreilles, تنجم تلبسوا collier, تنجم تلبسوا bracelet, et ben c'est pas lourd. Et donc c'est par là que l'abed doit aller au mais le béton il est pas du tout lourd, le béton il est très luxueux. On a eu abed qui ont acheté des colliers et des boucles d'oreilles chez Obihem la Arousset. Donc vraiment c'était toujours aussi pour mettre l'accent on anoblit la matière, on la réinvente vraiment au point que انت اليوم تلبس bracelet بالسيمان وتمشي بها في سهرية. Donc là ديما c'est une collection capsule. Exactement. اليوم تخموا انه vraiment معناتها ما زالت la collection mais c'est une collection capsule اللي احنا pour être aussi, c'est une stratégie d'être focus sur le marché. Donc on est sur le marché de l'artisanat, plutôt de le home decor market. Et donc c'est une stratégie aussi, et de dire toujours, quelle est la petite cerise sur le gâteau, c'est les petits bijoux en collection capsule. Alors, عام جديد, تحديات جاية, شنو ما vos objectifs, les nouveautés aussi. اليوم on est sur l'implantation de Khalta en Europe. Donc, une des associées a dû bouger justement, qui m'a en France. Donc, c'est de faire de France la porte d'entrée pour l'Europe. Donc, le site يتحل برا, on aura le produit made in Tunisia, mais on aura un espace de stockage برا pour pouvoir livrer et respecter les délais. Et aussi, l'e-commerce في تونس, malheureusement, c'est pas du tout évident. Donc, pour pouvoir travailler de l'extérieur. Donc, Inch'Allah ya Rabbi, on verra prochainement Khalta France. ومن غادي معناها نطمحوا انه احنا vraiment on se développe et on développe le produit tunisien et on développe Khalta au-delà des frontières. خدمة كبيرة تقوموا بها للناس اللي تحب تكتشف l'univers نتاعكم. Donc il y a les réseaux sociaux وزادا موجودين في المرسى. Exactement. Donc اللي يحب يشوف خالتا يدخل sur Instagram donc Khalta Tunis ولا Facebook pareil Khalta. On a le site khaltashop.com donc تلقاو فيه كل شيء, c'est un site e-commerce donc vous pouvez acheter et être livré jusqu'à chez vous partout en Tunisie et ailleurs. Et il y a aussi la boutique Khalta في المرسى donc 4 rue du Maroc juste à côté du centre commercial المعروف في المرسى. Merci beaucoup Imen, يعطيك الصحة, شكرا لك. ميرسي اللي كنت ضيفتي إيمان فرح, لا كوفونداتريس دو خالتا. تحية مرة أخرى لمك عايدي اللي هي زيدا donc sur le projet خالتا. Vous êtes les deux fondatrices de la marque. كنت هذايا اكتشاف اليوم في لو جيست في شيك بيزنس. خليكم معنا la dernière partie en vogue بعد لحظات راجعين معكم على